Present continuous tense. Present continuous tense is used to describe an action that is happening at the time of speaking, trend or change, and fixed future plan. Yang artinya, present continuous tense digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang terjadi pada saat berbicara, tren, atau perubahan dan rencana masa depan. Action that is happening at the time of speaking. You are reading this book. You are studying English grammar. Yang artinya, tindakan yang terjadi pada saat berbicara. Anda sedang membaca buku, mempelajari tata bahasa Inggris. Trend or change. More and more people are shopping online. Our company is targeting younger segment. Yang artinya, tren atau perubahan. Semakin banyak orang yang berbelanja online, perusahaan kami membidik segmen yang lebih muda. Fixed future plan. We are attending the conference next week. I am meeting my client tomorrow. Yang artinya, rencana masa depan tetap. Kami menghadiri konferensi minggu depan. Saya bertemu klien saya besok. Remember that in describing fixed future plan, we use adverb of time. Adverb of time tells us when an action happens. Example, tonight, tomorrow, in 2 days, the day after tomorrow, next week, or month, or year. Yang artinya, ingatlah bahwa dalam menggambarkan rencana masa depan, yang pasti kami menggunakan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu yang memberitahu kita kapan suatu tindakan terjadi. Contoh, malam ini, besok, dalam 2 hari, lusa, minggu, bulan, tahun depan. Present continuous tense, polanya adalah subject I plus to be am plus verb ing plus object. Subject you, we, they plus to be are plus verb ing plus object. Note that third person singular he, she, it used to be is subject she, he, it plus to be is plus verb ing plus object. For subject I, you, we, they, kalimat afirmatifnya I'm reading, kalimat negatifnya I'm not reading, dan kalimat interrogatifnya I am reading. Terus you are reading, you are not reading, are you reading? Kalimat afirmatif we are reading, kalimat negatifnya we are not reading, kalimat interrogatifnya are we reading? Terus kalimat afirmatifnya they are reading, kalimat negatifnya they are not reading, dan kalimat interrogatifnya are they reading? For third person singular subject she, he, it, kalimat afirmatifnya she is reading, kalimat negatifnya she is not reading, dan kalimat interrogatifnya is he reading? Lanjut, kalimat afirmatif he is reading, terus kalimat negatifnya he is not reading, dan kalimat interrogatifnya is he reading? Lanjut, di sini ada materi vocabulary. Gerund is used to form present continuous tense. Gerund is based from verb plus ing. Example, walking, studying, delivering. Yang artinya, gerund digunakan untuk membentuk present continuous tense. Gerund adalah kata kerja bentuk dasar plus ing. Contohnya ada walking, studying, delivering. We can simply add ing after most verb. However, there are special rules for some verb. Yang artinya,
Kita cukup menambahkan ing setelah sebagian besar kata kerja, namun ada kata kerja khusus aturan untuk beberapa. Yang pertama ada kata kerja berakhiran e, hapus e dan tambahkan ing. Contohnya write menjadi writing, make menjadi making. Yang kedua ada kata kerja berakhiran ie, ubah menjadi y dan tambahkan ing. Contohnya die menjadi dying, lie menjadi lying. Yang ketiga ada kata kerja berakhiran dengan konsonan plus vokal plus konsonan, gandakan konsonan terakhir dan tambahkan ing. Contohnya stop jadi stopping, run jadi running. Lanjut praktis 1. Put this word based on their categories in the column, then change them to gerund. Yang artinya, letakkan kata-kata ini berdasarkan kategorinya di kolom lalu ubah menjadi gerund. Date menjadi dating, have menjadi having, make menjadi making, injure menjadi injuring, hope menjadi hoping, stop menjadi stopping, begin menjadi beginning, run menjadi running, plan menjadi planning, beg menjadi begging, prefer menjadi preferring, get menjadi getting, rob menjadi robbing, sit menjadi sitting, control menjadi controlling, die menjadi dying, tie menjadi tying, lie menjadi lying. Terakhir speak menjadi speaking, study menjadi studying, listen menjadi listening, see menjadi seeing, demand menjadi demanding, do menjadi doing, ring menjadi ringing, start menjadi starting, pray menjadi praying, borrow menjadi borrowing, over menjadi overing, work menjadi working, agree menjadi agreeing, work menjadi worrying, go menjadi going, watch menjadi watching, enjoy menjadi enjoying, rain menjadi raining, add menjadi adding, pay menjadi praying, look menjadi looking, dream menjadi dreaming, replay menjadi replaying, free menjadi freeing, open menjadi opening, clean menjadi cleaning. Lanjut praktis 2. What are those people doing? Atau apa yang orang-orang itu lakukan? Pada gambar pertama, he is working on his computer, atau dia sedang mengerjakan komputernya. Gambar yang kedua, he is calling with someone, yang artinya dia menelpon dengan seorang. Gambar yang ketiga, he is counting the money, yang artinya dia sedang menghitung uang. Gambar yang keempat, our boss is targeting the company income, yang artinya bos kami menargetkan pendapatan perusahaan. Gambar yang kelima, he is showing the cycle of the production of the product, yang artinya dia menunjukkan siklus produksi produk. Gambar selanjutnya, they are talking about the reservation, yang artinya mereka berbicara tentang reservasi. Lanjut, they are having lunch together, yang artinya mereka sedang makan siang bersama. Gambar selanjutnya, she is printing some paper of her work, yang artinya dia sedang mencetak beberapa kertas karyanya. Lanjut, he is guiding the guest to the room, yang artinya dia membimbing tamu ke kamar. Gambar yang terakhir, we are taking picture of John birthday party, yang artinya kita sedang membicarakan pesta ulang tahun John.
Lanjut ke praktis 3. Build a sentence in present continuous tense using given word. Yang artinya, bangun kalimat dalam present continuous tense menggunakan kata-kata yang diberikan. Yang pertama, ada kata we visit the headquarters menjadi we are visiting the headquarters. Kalimat yang kedua ada she wore a suit sehingga menjadi she is wearing a suit. Kalimat yang ketiga ada kata I take the bus to work menjadi I am taking the bus to work. Kalimat yang keempat ada they leave the office sehingga menjadi they are leaving the office. Yang kelima ada kata they have a meeting menjadi they are having a meeting. Keenam ada she talk on the phone menjadi she is talking on the phone. Lanjut praktis 4. Below are changes that take place over a decade. Complete the sentence with correct words in present continuous tense. Yang artinya, di bawah ini adalah perubahan yang terjadi selama 1 dekade, melengkapi kalimat dengan kata-kata yang benar dalam present continuous tense. Yang pertama, more couples blank 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 until they are older before having children. Di sini menggunakan kata wait sehingga menjadi more couples are waiting until they are older before having children. Yang kedua, people blank 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 more time checking social media. Di sini menggunakan kata spend sehingga menjadi people are spending more time checking social media. Yang ketiga, more and more women blank 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 outside home. Menggunakan kata live life sehingga menjadi more and more women are living outside home. Yang keempat, more people blank 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 in the city. Menggunakan kata work sehingga menjadi more people are working in the city. Yang kelima, every day the population of the world blank blank blank. Menggunakan kata increase sehingga menjadi every day the population of the world is increasing. Yang keenam ada a lot of people blank 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 online. Menggunakan kata shop sehingga menjadi a lot of people are shopping online. Yang ketujuh, more people blank 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 single. Menggunakan kata stay sehingga menjadi more people are staying single. Yang terakhir, more people blank 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 by air. Menggunakan kata travel sehingga menjadi more people are traveling by air. Praktis 5. Present continuous tense describes action that is happening at the time of speaking. Change or change and fix future plan. Decide what each sentence describes. Di praktis 5 ini kita disuruh untuk menjawab pertanyaan tentang present continuous tense dengan benar. Untuk soalan pertama, I am having a business trip next week. Atau saya melakukan perjalanan bisnis minggu depan. Jawabannya adalah C. Fix future plan. Untuk soal yang kedua, you are doing English exercise. Atau Anda sedang mengerjakan latihan bahasa Inggris. Jawabannya adalah A. Action that is happening at the time of speaking. Soal ketiga, she is having a meeting tomorrow. Atau dia mengadakan pertemuan besok.
Jawabannya adalah C. Fixed future plan. Soal yang keempat, the city is getting more crowded. Jawabannya adalah B. Trend or change. Soal yang kelima, you are having another presentation after this. Atau Anda akan mengadakan presentasi lagi setelah ini. Jawabannya adalah fixed future plan. Soal yang keenam, people are using internet to collect information. Atau orang-orang menggunakan internet untuk mengumpulkan informasi. Jawabannya adalah B. Trend or change. Soal yang ketujuh, I'm leaving the office early. Atau saya menggunakan kantor lebih awal. Saya meninggalkan kantor lebih awal. Jawabannya adalah A. Action that is happening at the time of speaking. Soal yang ke-8, we are discussing about present continuous tense. Atau kita sedang membahas tentang present continuous tense. Jawabannya adalah A. Action that is happening at the time of speaking. Soal 9, people are communicating online. Atau orang-orang berkomunikasi secara online. Jawabannya adalah B. Trend or change. Untuk soal yang terakhir, people are traveling more often. Atau orang-orang lebih senang berpergian. Jawabannya adalah B. Trend or change. Reading. Read below text about business transformation and answer the question. Artinya, baca teks di bawah ini tentang transformasi bisnis dan jawablah pertanyaannya. Adapt or die. Ability to adapt to change is very important. If a business is unable to change or adjust to current condition, it is likely to be swallowed up by the global giant. In a simple example, such as taxi competition, hotels. One happened in Clodo and Mangga Dua Mall. A decade ago, several taxi brands were holding the large part of the market in Indonesia. But since online taxi platforms such as Uber, Gojek, and Grab established, the market immediately switched. Now, Bluebird is starting to embrace Gojek to be able to still serve the existing market. Airbnb.com, a platform for finding residential rentals, has successfully snatched on-star and non-star class hotel markets. Clodo and Mangga Dua electronic centers are also listed as victims. Online shopping platforms such as Tokopedia, Shopee, Lazada are better able to cater to consumer and sellers' needs and wants. Sellers certainly don't need a large place like in Clodo or Mangga Dua to sell product. Especially when the economy is sluggish, efficiency is needed to survive. Truck
online platforms, of course, sellers will avoid space rentals and other regular fees. Consumers also do not need to come to a offline store for hours just to get one item. It is easier finding and purchase through application with a competitive price. This is not a war between the big and the small, but war of creativity and cleverness in utilizing information technology. For example, culinary business previously only large companies were able to provide food delivery service. However, now small business can also do through GoFood or GrabFood platforms. The conclusion is that the ability to adapt is vital because of dynamic environment and globalization factors. These are just the needs to implement business transformation. Lanjut untuk soal nomor 1. Can you mention another example of industry where business landscape has changed dramatically? Atau dapatkah Anda menyebutkan contoh lain dari industri di mana landscape bisnis telah berubah secara dramatis? Untuk soal yang kedua, this changed business landscape is a threat or conversely an opportunity for small and medium enterprise. Atau landscape bisnis yang berubah ini merupakan ancaman atau sebaliknya peluang bagi usaha kecil menengah atau UKM. Soal yang terakhir, does online shopping activity carry rise to sellers and consumers? Atau apakah aktivitas belanja online membawa risiko bagi penjual dan konsumen? Lanjut ke praktis 6. As you already learned the difference between present continuous tense and simple present tense, fill in the verbs in brackets with the correct form, either present continuous or present simple. Artinya, di praktis 6 ini, seperti yang sudah kita pelajari, perbedaan antara present continuous tense dan simple present tense di unit 4, isi kata dalam kurung dengan bentuk yang benar, baik present continuous atau present simple. Soal yang pertama, we lunch meeting now. Di sini menggunakan kata have sehingga menjadi we are having lunch meeting now. Soal yang kedua, we presentation at 1 p.m. Di sini menggunakan kata give menjadi we are giving presentation at 1 p.m. Soal nomor 3, he at the moment. Di sini menggunakan kata type sehingga menjadi he is typing at the moment. Soal nomor 4, she for her right now. Menggunakan kata wait menjadi she is waiting for her right now. Soal yang kelima, it late, we must go now.
menggunakan kata get sehingga menjadi it is getting late, we must go now. Soal yang ke-6, I cannot ask her now, she blank 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 on the phone. Menggunakan kata talk sehingga menjadi I cannot ask her now, she is talking on the phone. Soal nomor 7, sometimes I blank 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 at the office late. Soal nomor 7 ini menggunakan kata arrive menjadi sometimes I arrive at the office late. Soal nomor 8, the annual meeting always blank 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 in the second week of January. Di soal nomor 8 ini menggunakan kata start sehingga menjadi the annual meeting always starts in the second week of January. Soal nomor 9, I blank 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 to her about it. Di sini menggunakan kata not atau want sehingga menjadi I do not want to hear about it. Soal yang ke-10, no, we are free, we blank 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 any client. Di sini menggunakan kata not expect sehingga menjadi no, we are free, we do not expect any client. Soal yang ke-12, menggunakan kata not like I blank 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 administration work menjadi I do not like administration work. Soal 13, with that kind of violation he blank 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 the dismissal. Menggunakan kata deserve sehingga menjadi with that kind of violation he deserve the dismissal. Soal yang ke-14, the sun blank 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 now. Menggunakan kata rise sehingga menjadi the sun is rise now. Soal yang ke-15, who blank 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 for. Soal yang ke-15 ini menggunakan kata you wait sehingga menjadi who are you waiting for. Soal yang ke-16, what blank 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 about his proposal. Menggunakan kata you think sehingga menjadi what you think about his proposal. Yang terakhir ada praktis 7, describe change at your workplace, school, or society. Di praktis 7 ini kita disuruh untuk menjelaskan perubahan di tempat kerja, sekolah, atau masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.